हेलो व्यूअर्स जय जगन्नाथ समस्त वेलकम कर चैनल को आपण मानकर बहुत सारा मेसेज बहुत सारा क्वेरीज आपण माने कमेंट सेक्शन माध्यम रे भी लिखुचंती मते पर्सनली आपण माने मेसेज करचंती सर पीसीएम सीबीजेड रो कट ऑफ प्रेडिक्शन करंतु आमे बहुत टेंशन अछु सो आज आमे कंप्लीट डिस्कशन करबा आपण मानकर पीसीएम सीबीजेड रो कोन कट ऑफ रहइबो केते जण एस्पिरेंट्स एग्जाम देथिले केते वैकेंसी थिला ता सहित मु जेते एस्पिरेंट को सहित कथा हेची तांको सहित डिस्कशन कला पर भी आपण मानकर कोन रहूची कट ऑफ कोन केमती समान स्कोर रखिजन ता सहित आपण मानकर भोटिंग भी आपण मानको जो पोल करथिली सेथिरे भी आपण माने भोट करछंती सबु को दृष्टि रखी कि हमें आज कट ऑफ प्रेडिक्शन करिया को गोटे ट्राई करबा सो तापूर्व चैनल जो माने होछंती आपण चैनल को सब्सक्राइब कर परिबे परिवार सदस्य होई परिबे ता सहित मो चैनल माध्यम रे आपण माने बहुत सारा फ्री क्लासेस रो भी बेनिफिट उठै परिबे चलन आरंभ करिया प्रथम देखि दियंतु आपण माने जदि हमें कहिबा डिस्कशन करबा आपण मानकर वैकेंसी केते थिला प्रथम पीसीएम कथा देखिबा पीसीएम रे आपण मानकर जदि कहिबा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपण मानकर 1020 थिला सेति मध्यरु हम जदि कहिबा आपण मान जानिचंती कैटेगरी भी आपण वैकेंसी लिस्ट केते आस्थिला आपण मान जानिचंती यूआर रो आपण मानकर 510 वैकेंसी आपण देखिया को पाइथिले एससीबीसी रो 115 सिमिलरली एससी एसटी रो आपण समस्त वैकेंसी म ऑलरेडी आपण मानको पूर्व वीडियो मान मध्य रे कहिची केते कोन वैकेंसी पोस्ट थिला आ सेठी जदि देखिबा आपण माने केते एस्पिरेंट्स आपण मानकर मेन एग्जाम रे अपीयर हेतिले मेन एग्जाम देई आम कहवा पीसीएम रे आम जानते जिते पोस्ट था तार 5 टाइम्स पिला आपण मानकर एग्जाम देबे तो 5 टाइम्स जदि कैलकुलेट करबा आपण मानकर 5100 पिला आपण मानकर एग्जाम देइथिले तो 5100 पिला आम धरिक चलबा एग्जाम देइथिले कि 5000 भी धरिक चलबा आम पिला हमर पीसीएम रे एग्जाम देइथिले आउ आपण मानकर जते पिलांक सहित हम कथा हेतिले ता सहित मु जो पोल भी आपण मानकर करथिली पोल माध्यम रे आपण माने भी वोटिंग करथिले तो ताको आम आखि आगर देखिकी आम आज कटक गोटे प्रेडिक्शन करिया ट्राई करबा आ देखंतु प्रथमे आम देखिबा 75 प्लस पिला केते रखिचंती 75 प्लस जदि कहबा पीसीएम रे स्कोर रखिचंती आपण मानकर एस्पिरेंट संख्या हला 323 जण आपण मानकर 75 प्लस आपण माने करिचंती रखिचंती ताडू अधिक भी रखिथाइ पारंती कि ताडू आपण माने कम भी रखिथाइ पारंती कारण के जण वोटिंग रे भी आपण मानकर एपट सपोर्ट आपण बुली करी कि भी मारि थाइ पारंती सो 75 प्लस जदि हम कहबा 300 भी धरि कि चलिबा कि ताडू अधिक भी हेथाइ पारंती कम भी हेथाइ पारंती सेटा हम एक्यूरेट तो हम कहि परिबे ना मोटे प्रेडिक्शन करिया ट्राई करबा आपण कहबे सर आपण प्रेडिक्ट करथुले किंतु कट ऑफ टिके कमिला किंतु बेसी देखंतु मु जहां भी आपण माननको आज प्रेडिक्शन करू सब आपण मानकर सहित कथा है कि आपण मानक सहित आपण मानक स्कोर को देखिकी आपण मानकर वोटिंग को देखिकी प्रेडिक्शन करूची मोर निजर किछि नै मु निजको माने निजर मनरु किछि कहूनी सो जदि हम कहबा 65 रु 75 आपण माने केते जण एस्पिरेंट्स आपण माने वोट करथिले 255 जदि मु आपन कहबी 255 जण एस्पिरेंट्स आपण माने वोट करथिले आउ लेस दैन 65 रु तळो को आपण माने 374 जण आपण माने वोटिंग करथिले आमे जानिछन टोटल नंबर ऑफ आपनकर वैकेंसी 1020 थिला हेति मधुर यूआर रे आपनकर 510 पोस्ट तो 323 पिला हमर 75 प्लस रखुचंती कि 300 पिला भी रखुचंती आ ता सहित 65 रु 75 255 पिला सो ए आकु जदि आखि अगर हम रखिबा हम गोटे कट ऑफ प्रेडिक्शन करिया को हम ट्राई करिबा सो यूआर रे जदि आपण माने 70 रु 75 आपण रखुचंती स्कोर देन आपण माने पीसीएम रे मे बी कट ऑफ 70 रु 75 यूआर रे जाई पारे आ एससीबीसी कथा कहबा आपण मानकर 65 रु आपण मानकर 70 भितर आपण मानकर कट ऑफ जिबार पॉसिबिलिटी अछि आ एससी कैटेगरी कथा कहबा 30 रु 40 भितर आपण मानकर कट ऑफ जिबार चांसेस अछि आ एसटी सिमिलरली आपण 10 रु 20 भितर हमरो कट ऑफ जिबार चांसेस अछि ता भितर आपण मानकर जाई पारे आपण मानकर कट ऑफ सो ये आपण मानकर मार्क को देखि कि आपण मानकर वोट को देखि कि मु कट ऑफ प्रेडिक्शन करिछि मु मनरु किछि करिनी सो एतिक हमरो जिबार चांसेस अछि तो एतिक भितर जदि रहउछि जदि भी आपनकर +5 आपण -5 आपण तारटू टिके कम -5 भितर भी जदि आपण रहउछन धर यूआर कैटेगरी हमें 70 रु 75 धरि चलछन जदि 65 रु 70 भितर भी आपनकर अछि देन भी आपण माने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे रेडी रहंतु मु ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वीडियो आनिथिले आहुरी भी आनिबी आपण मानकर कोन रिजेक्शन रो कोन आपण मानकर रीजन रहउछि सब से ऊपर भी मु आउ वीडियो आनिया को ट्राई करबी आ एससीबीसी कैटेगरी सिमिलरली मु 65 रु 70 आपण मानकर स्कोर को देखिकी वोट को देखिकी मु जो कट ऑफ प्रेडिक्शन करछि जदि आपण 8 भी 5 मार्क कम भी आपण स्कोर रखुछन देन भी आपण माने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पई रेडी रखितांतु कहि हबनी केते बेले कोन हे जिवो सो बेसी भी कमिबोनी सो ए भीतर रहइबो सो ए भीतर जदि आपण रहउछि कि 8 जदि +5 कम भी आपण माने रहउछि तथापि आपण माने रेडी रहंतु कैटेगरी को देखिकी सो नेक्स्ट जदि हम देखिबा सीबीजेड कथा सीबीजेड रे सिमिलरली आम जब सीबीजेड टोटाल नंबर ऑफ वैकेंसी कथा कहबा 880 आपनकर टोटाल नंबर ऑफ वैकेंसी रहउछि
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀରେ ଆପଣଙ୍କର 440ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଏସସିବିସି କାଟାଗୋରୀ 99। ସିମିଲାରଲି ଅଦର କାଟାଗୋରୀ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ସୋ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଯଦି କହିବା କେତେ ଜଣ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ତାର 5 ଟାଇମ୍ସ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ସୋ 4400 ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ। 4400 4300 ବି ଧରିକି 200 ଧରିକି ବି ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁ ପିଲା ମେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବେ। 5 ଟାଇମ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେମାନେ ଆପିୟର କରିଥିବେ। ସୋ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସିବିଜେଡ଼୍ରେ କେତେ ଜଣ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ, ସେକୁ ଯଦି ଆଖିଆଗରେ ରଖିବା 95+ ଆପଣଙ୍କର 340 ଜଣ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ୍ କରିଥିଲେ, 95+। ଆଉ 85ରୁ 95 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 238 ଜଣ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ। ଆଉ 85ରୁ କମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 255 ଜଣ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ଆଣିଥିଲେ ସବୁ ଟପର୍ ପିଲାଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୁଦାୟ 4ଟା ଅପସନ୍ ଥିଲା। 4ଟା ଅପସନ୍ରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଅପସନ୍ ଦେଇପାରିବାନି। ଯଦି 10ଟା 7 8ଟା 10ଟା ଅପସନ୍ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସବୁ ପୁରା ଆପଣ 10ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, 10ରୁ 20 କେତେ ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି, 20ରୁ 30 କେତେ ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁକୁ ଆମେ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 4ଟା ଅପସନ୍ ରହୁଛି, ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା, ସବୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ 4ଟା ଅପସନ୍ ହିଁ ଦିଆହେଇଥିଲା, 95+, 85ରୁ 95, 85ରୁ କମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ ଟୁ ଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଯାହାହେଲେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯାହାହେଲେ ମାରିଦେବେ। ସୋ କ୍ଲିକ୍ ଟୁ ଭ୍ୟୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇନଥିଲେ କି ଏ କାଟାଗୋରୀ ବିଲଙ୍ଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଲିକ୍ ଟୁ ଭ୍ୟୁ କରିକି ଖାଲି ପୋଲ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଭୋଟିଂ କରାହେଇଥିଲା। ସୋ ଆକୁ ଯଦି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା, ଆଉ ଆମେ ସିବିଜେଡ଼୍ର ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ରିଭାଇଜ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିଗଲାଣି, ପିସିଏମ୍ର ରିଭାଇଜ୍ କି ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ସିବିଜେଡ଼୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ସୋ ଆକୁ ଯଦି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଭୋଟିଂକୁ ବି ଯଦି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା, ଆମେ ଯଦି କହିବା କେତେ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଆପଣ 95ରୁ 100 ଆପଣ ୟୁଆର୍ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯଦି -5 ବି କମ୍ ରହୁଛି, ଧର ଆପଣ ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 90ରୁ 95 ଭିତରେ ସ୍କୋର ରହୁଛି, ଦେନ୍ ବି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏସସିବିସି କାଟାଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କର 90ରୁ 95 ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଏସସି କାଟାଗୋରୀ ଆପଣ 50ରୁ 60 ଭିତରେ, ଆଉ ଏସଟି କାଟାଗୋରୀ ସିମିଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର 10ରୁ 20 ଭିତରେ। ଯଦି ଆର ଆପଣଙ୍କର -5 ବି ରହୁଛି, ଆଠୁ 5 ମାର୍କ ବି କମ୍ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ବି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେରି ଥିଲା, ସାର୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ପିସିଏମ୍ର ରିଭାଇଜ୍ କି ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିଯିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସେସ୍ରୁ, ଅଗଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭି ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଅଗଷ୍ଟରେ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିଭି ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ରେଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ। ଡିଲେ ହେବାରେ ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି 100% କ'ଣ ହେବ, କାରଣ କାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ର ହିୟରିଂ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ, ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଆର, ତାପରେ ସେପଟେ ହିନ୍ଦୀର ବି ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ଚାଲିଛି। ସୋ ଦୁନିଆ ଆଡ଼ୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେସ୍ ସବୁ ଅଛି। ତଥାପି ଯେହେତୁ ପିସିଏମ୍ ସିବିଜେଡ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଏସବୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେ ବି ଯାହା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଓଡିଏସି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟରେ ମେ ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ସୋ ଆପଣ ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିପାଇଁ ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଓଡିଏସି ପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କଲା କି ନା ଆଗେ ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଆର ହିୟରିଂ ହେଲା ପରେ ଯଦି କୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରୁଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଥରେ ଡିଭି କରାଯିବ, ସୋ ସେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାସେ 2 ମାସେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ 100% ରେଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ। ପିସିଏମ୍ ସିବିଜେଡ୍ କାଟାଗୋରୀ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯେବେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ଯଦି ଆପଣ ନା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ 100% ଯେମିତି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ 100% ତାକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଟିଚର୍, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।